balimaw hali su kora an fɛ yan an bɛ kari la février kalo tile 25 ka dugusɛjɛ kɛ ntɛnɛn ye février kalo tile 26 san 2018 nɛgɛ kaɲa 22 tɛmɛna ni sanga 3 ye an fɛ yan Faransi sigi la ni ye i balima ni sinjiw wele i kan ka fɛn f'u ɲɛna i kan ka kuma f'u ye u bɛ kuma min mɛn sani kuma ka caya kisɛ ka k'a la bi an sigikun Malisajo TV kan bi aw sɔgɔlen b'o la aw ka jabarani nafama n'a tɔnɔma aw ka jɛmukan tɔnɔma kɔnɔna na Mandela Sise ka tiɲɛ kɔnɔna na dans la vérité de Mandela Sise an balima n'an sinjiw de b'an bolokɔrɔ bi ni olu bɛ an ka mouvement ba la mouvement min tɔgɔ an ka bɛn le mouvement patriotique pour la paix et la réconciliation au Mali section France o mɔgɔ saba sera an fɛ yan bi an bɛna kuma d'u ma u k'u yɛrɛ présenter ka sɔrɔ ɲininkali min bɛ an bolokɔrɔ ka tengu u la a y'aw tulo kɛrɛbɔsigi walasa aw bɛ se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ an ka bi sigikun na an balimaw filɛ nin ye mouvement an ka bɛn section France an balimaw a y'aw bisimila aw danse an bɛ kun an bɛ ɲininkali daminɛ n ka jɔnkɛ la fɔlɔ Magan Kɔnfata Konate Mamadu Konate tɔgɔ ɲuman b'a la nka jamu de tɛ sɔn dɛ mais anw sisew de ye a tɔgɔ da Alakira Muhamadu alayhi wa salatu wa salam an b'o bonya d'a kan n'o tɛ an ka jɔn don Konate kɛni tɔgɔ duman jamu duman. Assalamu alaikum Malisajo TV cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ ye Mamadu Konate mouvement an ka bɛn Faransi kumalasela ye ne an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. An balimakɛ oui tɔgɔ duman jamu duman ani jɔyɔrɔ jumɛn b'i bolo jɛkulu in kɔnɔna na. D'accord Mandela Inichu Amalichu i ni ce i ka an bisimilali la i ka Malisajo TV kan cɛ Mandela ka tiɲɛ kɔnɔ an n ka kuma daminɛ ko an k'i fo an bɛ tila ka lamɛnbagaw ni lajɛbagaw bɛɛ fo min bɛ diɲɛ fantan naani an ka foli bɛ bɛɛ ye f'i sigiyɔrɔ ne tɔgɔ Dabata Koba mais ni mɔgɔw bɛ n dɔn ni Tako de ne ye an ka bɛn ko ɲɛnabɔla a n'a jamalabɔla n'an b'a fɔ o ma président de commission mobilisation ne y'o ye ne ɲɛsin bɛ jama labɔ ma ka mɔgɔw la faamuya an ka bɛn hakilina la pour que u bɛ se ka na fara an kan an ka fɛ baaraw n'an ka ko ɲɛnajɛ taabolow fan fɛ ne y'o ye. an balimakɛ tɔgɔ duman jamu duman. Mandela min fo y'an bisimila bi a diyara n ye kosɛbɛ o kulu kɔnɔna na n bɛ foli bila ka taa Sajo TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ani lamɛnbaga Malisajo TV a filɛbaga ni a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma su in na kɔnɔna na o de dɔgɔninw bɔra k'a fɔ cogoya min na n hakili la nin diyara bɛɛ lajɛlen ne ye monsieur Keyita Mamadu Sɛki ne ye comité finance membre dɔ ye ala sɔnna an bɛna don a kɔnɔna na saha. Keyita Manimasa. Je suis très bien entouré aujourd'hui. C'est moi qui suis aujourd'hui. Oui. Voilà, amena do a bakuru yɛrɛ kɔnɔna na mouvement an ka bɛn munna an ka bɛn. Bon, Mandela n b'i fo n bɛ segin k'i fo yanni n ka don kuma la an tɛ sɛgɛn i foli la parce que Malisajo TV sigira i ye maliyɛn bɛɛ kɛ kelen ye n b'i fo o yɔrɔ la yanni n ka don débat yɛrɛ kɔnɔ. Mandela i ka ɲininkali a diyara n ye bonyana ma
diyara n ye kosɛbɛ munna an ka bɛn an de la bɛɛ b'a dɔn an ka jamana ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka taa 2012 la fo ka na bi la an ka jamana ye gɛlɛya caman sɔrɔ donc o wagati ninnu kɔnɔna la an ka cɛbalenw dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ u ma jeunes dɔw tun bɛ yen minnu kɔnna k'u sen don faso jɔliko na faso taa ɲɛ kow la olu damadɔw tun bɛ yen a wagati parce que jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ donc u y'a ye vraiment faso bɛ gɛlɛya kɔnɔ an tɛ se k'an faso to tan an k'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan hali n'an bɛɛ tɛ fankelenw fɛ mais ni faso ko nana an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka faso ko kɛ donc u y'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ an ka jamana bɛɛ an tun bɛ ka an bɔra kɛlɛw la an bɛ ka accord de paix fɛnw dɔ an ka gouvernement bɛ k'olu fɛnw négocier donc o wagati min kɔnɔna u y'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko pour que ka kɛ kulun kelen ye ni hali ni o accord bɛ signé a kana kɛ jamana an ka jamana fɛnw dɔ bɛ yen maka kana ko olu la n'o ye an ka jamana ka intégrité territoriale b'o la n'o ye an ka jamana ka keleya a n'a ka fɛn n'o ye laïcité ninnu o b'o la n'o ye an ka jamana c'est-à-dire kilali ninnu ni fɛn sibiri kelen kana bɔ jamana la o hakilinaw tun b'o la donc olu farala ɲɔgɔn kan de n'o bɛ se ka dɔɔni fɔ a cɛbalen na jeunes na n'o ye honorable Musa Tembini a waati député tun don o y'a sɔrɔ hali parce que o y'a fɛn daminɛ o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ma kɛ député o y'a sɔrɔ dɔw ye député ye ani le ministre actuel ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne n'o ye Amadou Goïta ye ale fana tun b'a la n'o ye Ekotradi mɔgɔw an ka jeli fɛn ninnu olu fana tun b'a la n'o ye silamɛ denmisɛnnin diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu dɔw fana olu tun b'a la Ijuma ni Makiba n'a ka mɔgɔw olu fana tun b'a la il y avait aussi un jeune candidat n'a tɔgɔ Aluseni Mayiga an b'a fɔ Aba Mayiga ale fana tun b'a la u farala ɲɔgɔn kan ko n'a ma ɲa an ka jamana bɛ taa ni accord négocier olu b'a tɛ sɔn nin ye fɔlen filɛ ka laɲini minnu f'i ye olu ko k'olu tɛ sɔn olu fɛn ninnu ma o don kama u ye jɛkulu in tɔgɔ da ko an tɛ sɔn jɛkulu tɔgɔ tun ye an tɛ sɔn an tɛ sɔn jamana tɛ tila an tɛ sɔn jamana ka forme républicaine ka tiɲɛ an tɛ sɔn c'est-à-dire an ka jamana ladala ko ni fɛn diinɛ ko fɛn ninnu maga kana k'olu la voilà taabolo na fɔ la dangana ko k'u tɛ sɔn ka da olu fɛn ninnu kan bon ala nana kɛ u tilara tugun accord in fɛn na u tilara u ma da o ma u farala ɲɔgɔn kan u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ k'o sɛbɛn u tilara ka memorandum kɛ fɛnɛ k'o ci Algérie k'a yira k'u tɛ sɔn ninnu fɛn de la donc ala y'a kɛ accord in nana signé laɲiniw kɛlen accord daminɛ parafera le 15 u nana signé le 20 juin 2015 daminɛ hakili b'a la donc ala nana kɛ laɲini an tɛ sɔn ka laɲini to ye min ye a caman batura parce que fɛn in kɔnɔna la u yɛrɛ y'a sɛbɛn préambule la hali n'a maga tɛ ko olu la donc u ko tiɲɛ-tiɲɛna ni nin kɛra c'est comme olu ka laɲini a batura donc an tɛ sɔn kun de to ye ninnu ye donc ala y'a kɛ accord nana signé o yɔrɔ ninnu u y'olu to yen parce que a sɛbɛnna ni hali ni accord bɛ fɛ Mali ka tilali o kuma t'a la Mali ye jamana kelen kungelina kelen hakilina kelen o bɛ bonya tilali ko o kuma tɛ yen an ka laïcité o bɛ bonya donc u ko bon n'a ma ɲa sɔnkɛrɛw ma laɲini sabatira mais o kɔrɔ fɛnɛ tɛ ko an ka bolo bɔ fɛnw bɛɛ la k'an sigi ko parce que laɲini an ka to ten an ma ban n'a ma ɲa bɛn accord fɛn nana an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ k'a taabolo la n'a taabolo ka ɲi n'a bɛ taa jamana ka intérêt kan donc an b'a observer k'a lakɔlɔsi ji ɲɛma jɔlen na donc u tora ten donc u ko yala n'an tun an tɛ sɔn kunu fɛn minnu ma n'u y'olu to yen an tɛna se k'a fɔ hali n'a ma se an tɛna a mouvement kun bila mais an ka fara ɲɔgɔn an ka tɔgɔ wɛrɛ di jɛkulu ma pour que jɛkulu kana sa ka taga ɲɛ donc u ko yɔrɔ la ko bon hakili u ye ɲɔgɔn ɲininka concertation k'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ye tɔgɔ sɔrɔ k'an ka kɛ an ka bɛn parce que farafaraliw tun bɛ yen mɔgɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw tun bɛ yen fɛn caman bɛ yen min tun ma se ka walawala di gɛlɛyaw tun bɛ fɛn minnu na u ko bon an ka tɔn kɛ an ka bɛn donc an ka bɛn nana o cogo la donc a bɔra an tɛ sɔn a nana an ka bɛn na bon an ka bɛn ko kun jumɛn na an bɛ bɛn tugun donc u y'olu fɛn fɔ donc n ye mɔgɔ minnu fiti ye hakilina ye olu dɔrɔn de ye donc k'a fɔ an ka bɛn yɛrɛ nana ni fɛn ninnu de kɔnɔ Mali la an ka bɛn yɛrɛ terme a nana tan voilà donc u ka wulikajɔ fɔlɔ kun ye
Mali ka kelenya kana bɔsi ka bɔ a la Mali la wula kabini accord ko depuis accord ko waati depuis a ma signé depuis en phase de négociation il y a depuis ma taa fɔlɔ wula o yɔrɔ de souligner k'a yira olu tɛ sɔn ninnu ni fɛn ninnu fɛ u tɛ sɔn ni ma u tɛ sɔn ni ma ɲɛ minnu si tɛ yen k'olu tɛ sɔn o si ma hali n'an bɛ accord an bɛ sigi ka fɔ kɛ Mali territoire bɛɛ bɛ to Mali bolo voilà sibiri kelen kana ta ka bɔ a la o kɔni sibiri kelen ka ta ka bɔ Mali la u tɛ sɔn o ma o de tun ye laɲini depuis accord ma signé donc u kɔnna ka wuli k'u jɔ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan k'u disi da nin na donc ala y'a kɛ an ka mɔgɔw gouvernement ye délégation bila ka na négociation na n b'a dɔn o ye mémorandum fɛnɛ kɛ k'a bila ka taa Alger u fɛ donc ala y'a kɛ u ka o laɲini ninnu bɛɛ sabatira yen u y'u t'u ban fɛn fɛn ma k'u tɛ sɔn min ma u ma maga u si la donc après accord min fɛn kɛra a yɔrɔ a baara kɛra a kɛra ka seginna ka na Bamakɔ mais u y'a tɔgɔ da ko accord pour la paix voilà donc au fin que donc de fait que maga ma se wala en ma u ko na ma ya ta u mouvement bila ma u b'a fɔ sisan u sɔnna a ma mais u sɔnna u t'a bila ta mais mouvement in tɔgɔ bɔ an tɛ ta mais u y'a kɛ an ka bɛn sisan donc an ka bɛn maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛn fɛn gɛlɛya bɛ fɛn fɛn ni fɛn fɛn cɛ u bɛ wuli ka ɲɛsin ma pour que ka na ni bɛn ye maliyɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ i b'a dɔn ni accord kɛra an bɛ se fɛn ma u b'a fɔ a ma de réconciliation ka bɛɛ fara ka bɛɛ bɛn donc u ɲɛsin olu de ma sisan donc pour que ka na ni bɛn ye maliyɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. n balimakɛ aw ka nin ka wulikajɔ in kɔnɔna na aw bɛna se jamana kɔnɔden bɛɛ de ma walima fɛn jamana kɔnɔden dɔw de bɛ aw bolokɔrɔ aw ni minnu bɛ ka surun ɲɔgɔn na ani aw ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walima jamana kɔnɔden bɛɛ de dama ka kan aw ka nin wulikajɔ in na. ɲininkali diyara n ye nin yɔrɔ in na Mandela anw ta tɛ ko nin karisa dɔrɔn anw ye maliyɛnw de ye minnu fɛnɛ bɛ yen maliyɛnw de don n'a ma ɲɛ anw wulila ko an ka bɛn anw kɔni bolo maliyɛn bɛɛ de ye kelen donc anw bɛ se bɛɛ ma anw tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ ko i ta ye maliko ye i bɛ jamana ka ɲɛtaa de fɛ i ye maliyɛn ye anw pɛrɛnnen don anw bɛ t'i fɛ an ka bɛn parce que anw ko Mali de an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mɔgɔ t'an bolo k'an ni min mana bɛn min kan o don bɛɛ ka k'anw bolo anw mago bɛ bɛɛ la anw ko an ni bɛɛ ka bɛn wa an pɛrɛnnen don ka taa bɛɛ fɛ yen an ka don da kelen an ka bɔ da kelen an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la. aw ka jɛkulu in a bɛna sigi de walima a sigira ka ban. an ka jɛkulu in a sigira ka ban mais différence dɔɔni bɛ yen pourquoi ni ko a sigira a jɛkulu in bureau national ba o sigira Mali la o y'o daminɛ depuis 2014 o sigira o ye lancement kɛ depuis 2014 u nana jɛkulu in sigi donc après o ye activité damadɔ boloda olu bɛɛ kɛra Bamakɔ mais anw ta in an y'o baaraw daminɛ section France sigili an ka bɛn France anw y'o daminɛ décembre kalo in na anw y'o bolo daminɛ mais an y'a sigi mais an bɛna bolo ɲɛbila baaraw de kɛ n'an b'a fɔ o ma lancement an y'o prévu an bɛn'o de kɛ k'a yira jɛkulu sigira France an bɛna nin ni nin de kɛ an bɛn'o de kɛ mars kalo in tile 3 n'o bɛ bɛn sibiri ma san 2018 nɛgɛ kaɲa 15 yɔrɔ jumɛn a bɛ kɛ Saint-Denis bourse de travail la Saint-Denis adresse fɛnɛ bɛ yen bon a bɛ kɛ Saint-Denis bourse de travail la mais adresse in t'a a ye métro porte de Paris voilà métro ye porte de Paris ni bɔra yan dɔrɔn ni ye bourse de travail ɲininkali kɛ dɔrɔn n'i sera métro porte de Paris clinique kɛrɛfɛ non effectivement clinique porte de Paris voilà sibiri min bɛ ka na o yɛrɛ de don bon an bɛna bolo ɲɛbila baaraw de kɛ o don mars kalo tile 3 an y'a sigi an ye baaraw an ye fɛn camanw daminɛ déjà mais an bɛna bolo ɲɛbila baaraw kɛ k'a yira officiellement a bɛ yan. ok d'accord an balimakɛ Keita Keni i matigi de ye ne yɛrɛ n ka jɔnkɛni Mandela i matigi ye ne ye ni i bɛ fɛ ka dafali dɔ fara a kan n dɔgɔ tagoba i ni ce n hakili la i da sera an ka bɛn baara caman ma ne bɛ fɛ ka maliyɛnw hakili lajigin yɔrɔ dɔ fana la président ATT n hakili la man di maa si ye i ka jamana kuntigi kɔrɔ o ka bɔ ka taga to jamana wɛrɛ kan n hakili la o ye kumasiw maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma an bɛ lagosi n'a ye o man d'an ye an ka bɛn baara ɲɛnama min kɛ Mali la n bɛ n'a ɲɛf'i ɲɛna an ka bɛn président kɔrɔ bɛɛ foto ta ka bɛn nɔrɔ et papier la ka wuli ka mobilisation kɛ ka taga nɔrɔ 26 mars la ka visage kɛ Mali fan bɛɛ walasa jama ka bɔ
k'o kɛ ka laɲini sabati assemblée nationale la pour surtout kana kɛ an ka président kɔrɔ la walasa président kɔrɔw ni président kuraw u bɛɛ ka sigi ka kuma ka hakilina falen Mali taɲɛ kan walasa Mali bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ te cogoya min na parce que an ka hakilina jiginɛ k'a fɔ an ka président a ye Mali ta wagati min na Mali tun bɛ dingɛ de kɔnɔ Mali ko kuma yɛrɛ tun bɛna ban donc Mali taara yɔrɔ min na n'a bɛ fɔ tubabukan na Mali a ye crise min sɔrɔ c'est sans précédent Mali ma deli k'a ɲɔgɔnna gɛlɛya sɔrɔ fɔlɔ an ka bɛn o baara ɲɛnama kɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ président ATT seginna ka na jama bɔra tɛgɛrɛ fɔra fan bɛɛ Maliɲɛnw ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na parce que ni jama tubabu b'a fɔ tubabukan na ko c'est l'union qui fait la force n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka na Mali dilan jamana si den tɛna se ka wuli ka na Mali dilan en place la man de la n bɛ fɛ k'o rappel kɛ dɔɔni ni n bɔr'o la maintenant n bɛna n da don mun na o ye an ka bɛn ka laɲini ye n'u b'a fɔ ma tubabukan na ko législative a kun fɔlɔ k'a ka institution k'olu jukɔrɔma tintin k'olu soutenir n'i ko i bɛ institution soutenir i bɛ da don a la bamanankan na i b'a walawala o kɔrɔ tɛ n'u ye kuma min fɔ dɔrɔn an sɔnna a ma ayi man de la an bɛ hakilitigi de n'u ye kuma min fɔ an bɛ kuma in jate minɛ an b'a ye n'a bɛ wolo fɛn na fɛn min bɛ taa jamana ka ɲɛtaga kan an b'a fɔ ne tare nous ne sommes pas des bénis oui n'u ye hakilina dɔ ta n'a ye k'a fɔ a bɛ wolo fɛn na jamanadenw ka hɛrɛ t'a la an b'a fɔ a y'a kɔlɔsi n'a ye nin ta a bɛna wolo mun na nin tɛ jamanadenw ka hɛrɛ ye a b'a falen man de la ne hakili la o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye o institution fɔlɔ o ye jamana ɲɛmaa ye est ce que i y'a faamuya la n'i ko i bɛ institution dɛmɛ a bɛ daminɛ jamana ɲɛmɔgɔ de la bon ala ye an garisɛgɛ don mɔgɔ min na bi o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ale de an ka jamana kuntigi ye o de kama maliyɛn den bɛɛ kan ka jɔ ale jukɔrɔma tintin sabula k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita don o tɛ dɛ sabula k'a fɔ Mali président de don Mali tɔgɔ min b'a kan an b'a kɛ ka da o de kan sabula n'a m'ale jukɔrɔma tintin jugu o bɛna décision dɔ ta a b'a fɔ nin n'a ka jamanadenw yɛrɛ kɔni u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o bɛna fɛn dɔ ta k'a tintin a kan diyagoya la a b'a dɔn a ka jamanadenw t'a kɔ n'o kɛra anw de bɛna a kɔlɔlɔ sɔrɔ n'a hakilina bɛɛ kan k'o faamuya o ye kelen ye man de la an ka sɔrɔdasiw n'o ye an ka lakanabaaw ye an ka finitigiw Mali cɛdenw olu minnu bɛ wuli Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'anw lakana ka don mugu ni kisɛ cɛ saya ni balo cɛ n'an bɛ se k'an da ka sunɔgɔ man de la k'an ka olu jukɔrɔma tintin olu ka ko o y'an ka ko ye ni gɛlɛya y'u sɔrɔ n'an bɛ se ka bɔ ka mobilisation min kɛ ni fɛɛrɛ bɛ se an ka dɛmɛ sababu la walasa k'olu fana kunna wolo man de la ne hakili la o yɛrɛ ko olu kunna wololi o an yɛrɛ kunna wololi man de la n bɛ fɛ ka n da don o la k'o walawala an hakili la ni tɔ min b'a kɔ ayiwa dɔɔnin bɛ yan nɔ bon kuma bɛ yen a bɛ se ka da don a la halisa k'an ka bɛn k'a walawala i matiri tun bɛ kuma na bon n y'a bila dɔɔnin kuma ma ye maa kelen da kuma ɲɛna o ye hali bi kɔrɔ an bɛ dɔ fara a kan parce que an bɛ walawalali kɛ hali bi ka dɔ fɔ pour que mɔgɔw k'a faamu par exemple an ka laɲiniw n'an ka ŋaniyaw yɛrɛ ye min ye an ka bɛn yɛrɛ bɛna minnu kɛ n'a ye caman f'olu la hakili a ye caman fɔ fɛnɛ bɛ dɔ fara a kan n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ka yɔrɔ institution ka yɔrɔ n b'a ɲɛfɔ dɔɔni pour que mɔgɔw k'a faamu komi a y'a fɔ cogo min na an tɛna soutenir en tant que IBK parce que aujourd'hui ale de ye Mali image ye Mali ja fɔlɔ de y'ale ye n'i ye Mali ta ka taa kɔfɛ bi n'i ko Mali bɛɛ b'a ɲɛmɔgɔ de ye donc n'a ko bɛ ten an ko k'an b'an ka institution soutenir cogo min na institution façon gulɔmaw de ye an b'u dɛmɛ pour que face à l'international a fɛnɛ bɛ se ka kuma kunkɔrɔta la donc hali n'a taara plateau dɔw kan par exemple Nations Unies ni fɛn décision dɔw bɛ yen kɔfɛ mɔgɔw tɛ se k'o ta k'o imposer a kan n'a n'a ka jamana kɔnɔdenw bɛnnen don n'a dɛmɛnen don. k'i ka kuma sɔn ji la a delila ka kuma kɔrɔ a ye bamanankan dɔ fɔ an ɲɛna a ko malidenw n b'aw ɲɛ nka ni n ye n kɔfilɛ n k'aw ye n kɔfɛ dɛ. voilà i ka nin kuma n b'a fɛ k'o de yira n'a y'a dɔn mɔgɔ b'a kɔfɛ ale fana tɛ siran olu ɲɛ ka fɛn dɔ fɔ. ala ka barika don i la. n b'a fɛ k'o yɔrɔ o y'o yɔrɔ ye pour que mɔgɔw k'a faamu. bon an b'a yira cogo man de la k'a fɔ ko ale don hali ala k'a kɛ hali n'ale tɛ yen sini ni jamana ɲɛmɔgɔ wɛrɛ nana an ka bɛɛ b'o dɛmɛ o cogoya kelen na parce que anw ko Mali de Mali y'an faso ye an t'a fɛ a ka bi n'an se ye min ye an b'a k'a la donc tun b'a fɔ o yɔrɔ walawala o yɔrɔ la n'o mana bɔ yen an ko bɛn ani réconciliation yɔrɔ donc fɛn fɛn bɛ na ni se ka na ni sababu ye Mali kɔrɔnfɛla ani Mali kɔnɔna bon centre i b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn problème bɛ kɔrɔnfɛla la problème bɛ centre kɔnɔ donc an ka laɲini ye ka nin bɛɛ bɛn ka nin bɛɛ don da kelen k'o bɛɛ bɔ da kelen kɔrɔnfɛla an ka bɛn bɛ taama o démarche ninnu bɛɛ kan o fɛnɛ mana bɔ yen par exemple n'i y'a jateminɛ an ka bɛn activité damadɔ kɛ
c'est-à-dire pour que ka bɛn sinsin pour que ka bɛn sinsin donc o bɛn sinsintɔ u y'a daminɛ par exemple comme n kɔrɔ Keita ye dɔ fɔ a la u ye a laɲini kɛ parce que an ka jamana kuntigi kɔrɔ ale tun ye a taara ni coup d'état de ye mais a taalen ni coup d'état ye a ka nali tun ka gɛlɛn parce que mandat tun b'a kan mandat d'arrêt tun b'a kan o Mali n'o b'i kan i tɛ se ka na i ka jamana kɔnɔ n'i ma minɛ depuis i sera aéroport la i bɛ minɛ donc jamana ɲɛmɔgɔ a y'a lajɛ an ka bɛn yɛrɛ y'a souhaité n'i ko nani an ka na ni an ka bɛn ye jamana kɔnɔ f'i ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔw olu labɛn fɔlɔ donc anw ka laɲini anw tɛ se ka t'u bɛɛ minɛ ko a ye bɛn mais an bɛ ŋaniya yiraw kɛ min b'a yira pour que u ka se ka bɛn o de y'a to an ka bɛn hakilina sɔrɔ an ka lancement fɔlɔ la par la culture la ka jamana ɲɛmɔgɔ in comme grand frère y'a fɔ cogo min na k'u bɛɛ photo ta k'a nɔrɔ ka i bɛ ka photo bila duguma i bɛ ka photo bilali duguma kɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ parce que a bɛnna ale ka tile de ma donc o de y'a to u y'ale photo bila duguma donc ka tɔ ninnu k'a kɛrɛfɛ pour que bɛn ka se ka sabati u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'olu fɛnɛ bɛnna jama fɛn fɛn fɛnɛ b'olu kɔ wajibi olu fɛnɛ bɛ bɛn parce que n'aw bɛ kɛlɛ la ko karisa ni karisa man di n'olu farala ɲɔgɔn kan ani hakili la an nɔfɛmɔgɔw fɛnɛ bɛ bɛn donc o y'an ka laɲini fɔlɔ ye après tugun ni an ka bɛn président national yɛrɛ min yɛrɛ bɛ n'o ye Musa Tɛmɛne ye o wagati la assemblée groupe parlementaire tun don majorité donc u wulila o laɲini boliboli caman kɛ a fɔra ko ka ATT juger u y'a ta k'a lajɛ an ka gafew kɔnɔ a fɔra ko ATT ka juger pour haute trahison donc haute trahison in ta u y'a lajɛ gafe caman na est ce que haute trahison in défininen don an ka gafew kɔnɔ ko nin yɛrɛ de ye haute trahison ye n'i ye nin kɛ i kan ka minɛ ka juger ko parce que nin haute trahison ye u y'an ka gafew bɛɛ lajɛ u m'a sɛbɛnni a yɔrɔ la ko nin ATT kan ka juger nin fɛn kelen de kama donc député y'a fɛn voté an ka bɛn fɛnɛ rôle ba de jouer la pour que fɛn in ka bɔ ATT kan a bɛ se ka segin a faso la cogo min na bɛn bɛ se ka sabati maliyɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ne hakili la bɛɛ y'o misaliya ye déjà an ɲama d'aw ma an tilara ka lettre kɛ k'a ci ATT ma k'a yira a ka nali a ka di an ka bɛn ye ka tila k'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ ko ATT yɛrɛ ale dɔgɔkɛ don a nali ka d'ale ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan il a accepté a fɛnɛ mɔgɔw sigi ATT ka seginni kama ATT ka seginni kɛra Bamakɔ bɛɛ y'a ye an ka bɛn fɛnɛ tilara ka mobilisation ba kɛ a ka kunbɛli la k'a yira an n'u bɛɛ ye kelen n bɛ nin fanga la n tɛ nin fanga la o tɛ yen an bɛɛ ye kelen maliko de don ni maliko bɛ yen dɔrɔn an bɛɛ ye kelen donc an ka bɛn ka fɛn filanan ye u ka activité wɛrɛ fɛnɛ kɛra o kɛra tout récemment 2017 la ni hakili b'a la a kɛra septembre octobre a kɛra octobre disons a kɛra stade omnisport la parce que bɛɛ b'a dɔn révision constitutionnelle la 2017 révision constitutionnelle in na a tun ye gɛlɛya don maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn sama cayara dɔw ko an tɛ a banna dɔw ko an sɔnna donc gɛlɛya nana a tun ye défaut bila maliyɛnw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ caman cɛ bon ala nana kɛ jamanatigi yɛrɛ nan'i to a ka kɛ la ka décision in ka dankara k'a lajɔ k'a sonsori k'a ɲɔngiri fɔlɔ ka mɔgɔw hakili sigi ni jamana sera ka basigi an bɛ bɛn n'a ye an ka bɛn fɛnɛ ko wulila u ye mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u y'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ u ni société civile jɛna jugement diinɛ ɲɛmɔgɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen u wele bila bɛɛ ma pour que u ka fara ɲɔgɔn kan jamanatigi ye hakilina min kɛ k'a fɔ a la ka tila k'a yira maliyɛnw na an bɛɛ ka kɛ kelen ye u y'o fɛnɛ kɛ u ye meeting kɛ o kɛra AMISPORT la o kɛra u ka activité ba laban min kɛra Mali la 2017 mais ATT ta in kɛra u ka ɲina activité laban ye fɔlɔ donc après an nana laɲini sigi ka an ka bɛn k'a jɛ jɛnsɛ diɲɛ fantan naani pour que ka maliyɛn bɛɛ kɛ kelen ye voilà o de ye u ye activité minnu kɛ bon an ka laɲiniw fɛnɛ na comme laɲini caman taara o ye Mali ye mais ala y'an sigiyɔrɔ bɛɛ Faransi ma n'o ye kɔfɛla ye an b'a fɔ o tubabu jamana ye yan fɛnɛ cogoyaw ni Mali tɛ kelen ye ko dɔ ka nɔgɔ an bolo Mali la o ma nɔgɔ an bolo yan donc raison pour laquelle an ye laɲiniw fɛnɛ kɛ anw b'a fara an ka laɲiniw kan an balimaw n'an badenw n'an sinjiw minnu bɛ yan ka se k'u dɛmɛ u ka sɛbɛnko n'an b'a fɔ o ma ko démarche administrative minnu bɛ kɛ Faransi yan n'o bɛ kɛ consulaw la n'o bɛ kɛ ambassades la soit ni ala k'an kisi hɛrɛ bɛ yen hɛrɛ tana bɛ yen n'o o nana ni an ka bɛn se ye min ye an ka bɛn b'o kɛ n'o ye an b'an balimaw dɛmɛ ka sɛbɛn misɛnmanin kow la u ka ci kow la ni n'a ko b'o la bɛɛ b'a dɔn o gɛlɛya bɛ yen an kɔrɔ association wɛrɛ bɛ yen minnu ye wulikajɔ caman kɛ nin fɛn in na donc déjà an fɛnɛ b'a lajɛ k'an sɛnɛ an se fɛnɛ ye dɛmɛ min ye o maliyɛnw ye an b'o kɛ n'an y'a mɛn mɔgɔ banna n'an bɔra a kalama n'an se ye min ye an b'a kɛ n'a t'an bolo mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ se k'a kɛ an bɛ gɛrɛ u la an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ
o fana an ka laɲini an y'o fara kan parce que o bɛ débat jamana n'a taabolo la yan nɔ donc an ka bɛn fana ka laɲini dɔw ye c'est à dire ka maliyɛnw bɛɛ kala ka maliyɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan voilà ka intervenir pour que an bɛɛ bɛ se ka bɛn cogo min na o yɔrɔ ye donc ani an ka finitigi ninnu k'a lajɛ n bɛ k'a lajɛ ka dɔ fara a kan c'est à dire n'i y'a ye an bɛ da ka sunɔgɔ lafiya ni fɛn fɛn b'an bolo an lakananen de don bɛɛ b'a dɔn u bɛ gɛlɛya min na bi c'est pas facile a ma nɔgɔn u mago bɛ mun na an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ fɛn dɔ ta ka d'u ma n'a t'an bolo mais le minimum an ka se k'u comment dire k'u moral lafɛn ka hakilinaw k'a yir'u la k'u dɛmɛ k'u hakili lasigi mɔgɔ b'u kɔ hali n'u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ u k'a dɔn vraiment mɔgɔ b'u kɔ kɔfɛ mɔgɔ comme an kɔrɔ Mandela yɛrɛ o y'o exemple dɔ ye ale y'a ka temps bɛɛ kɛ ko n bɛ Mali cɛdenw dɛmɛ donc o ye an ka bɛn yɛrɛ ka objectif principal dɔ ye k'an b'an ka cɛdenw dɛmɛ u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la mais u k'a dɔn ko mɔgɔ b'u kɔ an b'u u dɛmɛ cogo di an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ fɛn kɛ mais toujours an bɛ laɲiniw kɛ fanga bɛ mɔgɔ minnu bolo c'est à dire an ka cɛdenw ni min ka kan kɛlɛkɛyɔrɔ la u k'a d'u ma u ni fɛn fɛn ka kan pour que ka se ka juguw lajɔ u k'a d'u ma donc o ye an ka objectif ye ka taa an ka finitigiw fanfɛla ye donc a yir'u la an b'u kɔ ni fɛn fɛnɛ nana an bɛ se ka an ka meeting ni fɛnw kɛ pour que k'an ka dɛmɛ yir'u la k'u la motiver kɛlɛkɛyɔrɔw kan donc o y'an ka o fɛn ninnu n tun n b'olu fara a kan donc hakili la caman fɔra ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen. question dɔ min bɛ ne bolo ka poser. oui. an b'a lamɛn oui. bon an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen. ah merci ouais. Madu Sangare n'u bɛ n wele ko Damatigi Sefa. oui. bon i b'a dɔn ka bɔra ka hakilina min fɔ. ni ne bɛ anw yɛrɛ maliyɛnw jɛ. oui. parce que n'i y'a jateminɛ an ka bɛn. i n'a fɔ i ye min fɔ 2017 oui. a ko ma dogo mɔgɔ la. bien sûr. stade kɔnɔna la. bien sûr. bon caman ko ko IBK ka fɛn dɔ ko a sigikun ye ka kɛ ka IBK dɛmɛ 2018 la. e si faamuya ne kɔni bolo ni bɛn kɔni fɔra kɔni i kɛra bozo ye i kɛra maninka ye a tɛnkɛ ye maliyɛn a fɔra de an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an hakilinaw ye parce que aw ɲɛ bɛ fɛn dɔ la ka kɛ Mali kɔnɔ fɛn min kɔ yɛrɛ ni o kɔ tɛ hɛrɛ ye aw ɲɛ bɛ mun na maliyɛndenw bɛɛ kɔ donna ɲɔgɔn ma bi bɛɛ fara-faralen don et pourtant e ko ko faso ka jɔ ne ko ko faso ka jɔ ne bɛ kɛlɛ la fasoko la e bɛ kɛlɛ la fasoko la mais mun de bɛ an se ɲɔgɔn ma k'an bɛ kɛlɛ et pourtant e mana wuli ne mana wuli ne ko ko Mali ka lafiya mais an yɛrɛ bɛnnen tɛ e ye jamana jumɛn jɔlen ye jamana min ko a jɔra ko bɛn t'a a jamana kɔnɔ a tɛ taa bon ne kɔni ne fana bɛ se ka min fɔ aw ye k'a d'aw kan pour que ka courage don aw la mais kuma a tɛnkɛ maliyɛn den n tɛ kuma a tɛnkɛ fan de IBK non parce que mun min bɛ ka bɔ da ma aw courage o la ni ne ka laɲini bi Facebook sanfɛ maliyɛn den cɛman musoman i mana kɛ cogo o cogo an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma fɔlɔ quel que soit a kɛra IBK tile o a kɛra président wɛrɛ tile o anw de ka bɛn fɔlɔ o yɛrɛ de y'an ka laɲini ye bon ne kɔni bɛ min fɔ aw ye Maliko la bi an bɛ don min na ko bi ni wula fasoko kɛlɛ la ka n'i kɔfilɛ dɛ fɛn bɛɛ bɛ f'i ma a bɛ fɔ ko k'i ye président ka mɔgɔ ye o min y'i tɔgɔ la a bɛ fɔ ko wari dilen don i ma ka n'o jate Ala de ɲɛ b'i la a bɛ fɔ ko mobili dilen don aw ma aw ka n'o jate Ala de ɲɛ bɛ nin bɛɛ la mais sini n'an taara Ala bɛ kiiti tigɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ ne bɛ min fɔ aw ye aw ye jeune ye i b'a fɔ ne yɛrɛ ye jeune ye i den min aw la yarabi Ala ka barika Ala kana aw labila mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɛn sabati maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ sa yɔrɔ min na ne bɛ toli yen nɔ parce que an b'a fɔ o ma ko jamana jɔ wo Facebook sanfɛ an m'a ye k'a ye jamana si jɔ faneni baneni Facebook sanfɛ an m'a ye k'a ye jamana si jɔ anw de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ ka haine bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ anw bɛ maliyɛndenya dɔn ni o de ye mais an bɛ don min na ko bi maliyɛndenya kelen bɛ kasi la anw bolo bi an baw tɔɔrɔlen don an faw tɔɔrɔlen don anw yɛrɛ tɔɔrɔlen don anw yɛrɛ ɲɛ t'an ka ɲɛsigi la an ko faso ka jɔ anw kɛlen ka faso jɔ kɛ anw yɛrɛ ma bɛ ka ɲɔgɔn woyiba ka ɲɔgɔn ka furu sa ka seli ka ɲɔgɔn bila sira kolonw kan ka tila ka t'u b'an sigi ka yɛlɛ donc ne bɛ min fɔ aw ye a kɛra IBK tile o a ma kɛ IBK tile o aw ka association ye Ala ka barika don a la hali k'a dan kuma min bɛ ka bɔ aw da dɔrɔn ko an ka bɛn
wallahi kuma barkama de do mais nya so ni o fle kay no tay faso jo na nya faso jo ko do faso do ko do dangale fe ka bo dangale fe yara biama ala ka o de mais nya so ni o fle tay ka faso do fara ko abe président do de yara biama ala ka o malu amina rabbi ne taw de me ma o de me tiende ka ala ka barka do kira ka barka do ala ka mali basi kira ka mali basi mali be lumbo la mali ko bonya ala kana mali ala kana mali ya rabbi ma ala ka jamana suma ala ka barka do mali na ala kana nabda amina rabbi ne be ko kuma kono o jaray si koro okay ube ni ngal bu tuma fa dase anga fen do fenema no yi anga fen bulu dalum bi ko mo gonda kum feneka ko yere so be an kum na o ngini ngali ya par system bi kono na ga soro bara do bulu dalem be aw bulu koroni wakati nuna wakati na ta nuna effectivement koro a jarani aboyana ma vraiment bara bulu dalem da bulu parce que an ke maka la nyinu do ke an gora ka menu nya fawye aw be a to do be kan a foko aw to ni voilà d'accord oui comme débat là mo chama ben en retard là donc né Mamadou Konaté en cas Francis Malasela Malasela ne ba daba ko e mais chama ben do tako de la tako ba mais en cas président de commission mobilisation oui ne Keita Mamadou Cheikh Keita Mamadou Cheikh Mamuna Keita Mamadou Cheikh Keita on toy Mamadou Cheikh on prénom c'est composé ma fam koraye do andu na chakarbara de la ka fa anga mali chakarbara nen taraba anga ministre korado be abasa sama seku adama sama seku akoma ka foko Keita Mamadou Cheikh kan kana fo ko c'est le non colonial qui va fa Mamadou Cheikh Keita kambo de don mais niko Keita Mamadou Cheikh o ye club lo tara to ko mindama ko ma fa tara o voilà o e pour le tara Mamadou Cheikh Keita do ma Keita e o ti bashi ne comité financier e nyamai OK en neve ambe tlaga financier mais Keita la ka financier côté là si c'est la ka au niveau de la ka non mais vous connaissez vous êtes le meilleur vous connaissez ok grand frère oui nga ni ngadi ajaraye bara bolo dalen no ambulo na manya information no no message no ambulo ka véhiculer anti se ka keti parce que anti se ka bella sur kelingele campagne fay parce que ala ya ha rek se do e ka Mali Sadio TV ka mani la ka chenkene vraiment ajaraye abuena mo kojugu donc ngama profiter anke me ka bara mi bolo da ambo fena fay an la me bako ko me no anyanga associé mouvement ici Paris no Francis aya bulbulu damne depuis décembre comme nya fi kuma damne la ci wona mais ama afrika bolo ba bolo blagne baraw ke na ma fama lancement officiel anya ma fa kono ke le 3 mars amena ke scène de bourse de travail là par métro par de Paris oui donc amena au lancement officiel in Kenya délégation chama fin Mali là délégation chama be bo malakana ba madame Mali kelema am balma be Mali fantan nani fen fe ko jamana jo min ko Mali ka nyataka anyi wele bla be ma fan an hakli sira mi ma hakli ma se mima an sira ka lettre ti ma ma se ka lettre ti mima ni mi gesege duna ni video ina ou ni mi gesege duna affiche sur réseaux sociaux ka do kama daba kama kamu wele mais hakli join an hakli be bela parce que anya daba malien be kama pour que malien be ka ba kalama o de ato antara sende ni bourse de travail d'état akama pour que malien chama ka se ka ken anga se ka nyafuye mouvement sigira kumina abena ke kumina amena bara menuke ka message la suma oralement bamana anga to dunkana o be se ka famu chogomina do la me wele blacké o bema ola nere commission mobilisation no e jamani la bolani jamani nae même profiter ka wele kan la se bema be ki jija ka se anga kenenka wele blambe bema nyina make mo ko shiko mandela me mo faron do ka kuma ka do sore fufi war sanatala voilà nya kilo oron o jora ka boala ko sabe daire nunu malen dim bela jere chamana musuma dem seni makoro ambiam maliko de daga bo civil do
a bɛ daminɛ 15h a bɛ ban 21h. 21h awɔ Inch'Allah. bɛ se ka yɛlɛ fo kan ni maliyɛnw nana ni maliyɛnw kan ka continuer hali Voilà, comme Mali ko don mais ce qui est officiel an b'o fɔ bon n'a tɛmɛn'o fana kan o fana tɛ kɛ bâche donc en tout cas hakilina in kɔni jamana kɔnɔden ɲuman bɛɛ bɛ nin hakilina in fɔ i kɛra bureau kɔnɔ i tɛ mouvement in na o n'a fɔra an ka bɛn k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ bɛɛ de concerné bɛɛ lajɛlen wele bilali ma o wele ma bili ma jango ni wele seri ma i balima ni sinjiw ka wele seri ma donc vraiment an b'a ɲini maliyɛnw fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ i ko kɔnɔkuru sibiridu marché kalo tile 3 nɛgɛ kaɲa 15 ka taa bila fo nɛgɛ kaɲa 21 na a bɛ se ka kɛ fo ka taa bila 22h a bɛ se ka tɛmɛ fo minuit n'a yɛrɛ ni maliyɛnw satisfaira a la k'a fɔ k'an k'a bila heure min na an b'olu bolo an kɔni y'a ta k'a lajɛ pour que message minnu bɛ yen u ka se ka faamu ni min fana faamu u bɛ se k'o ɲininkali kɛ kɛnɛ kan an kɔni y'a laɲini jama caman k'a mɛn kama n ye association caman démarché mais an ma se association maliyɛn ka ca faransi yan an ma se ka se bɛɛ ma mais an sera caman ma halisa an bɛ ka tagamaliw an b'a ko kan donc a ɲini bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'an dɛmɛ n'i y'a ye bi yɛrɛ an y'aw bisimila Malisajo TV sanfɛ hakilina ɲuman in de don voilà Malisajo TV ye maliden bɛɛ de ta ye Mali dɔrɔn tɛ maa ɲuman bɛɛ c'est à dire hakilina ɲuman bɛ maa o maa la n'i ye wele bila an ma an bɛ couverture médiatique kɛ fu fisabilila dɔrɔmɛ kelen an mako t'a la n'an y'a dɔn yɛrɛ ko mɔgɔ min bɛ wari di dɔrɔn bilayi a ye taa ɲɛ voilà donc an bɛ na k'i ka couverture médiatique c'est un sport médiatique comme voilà d'autres aussi an bɛ na k'aw ka couverture médiatique kɛ ni ala ni kira sɔnna n'an bolokɔrɔla ma kalaya komi baara an bɛ baara kɛ jamana de kɔnɔ mɔgɔ nakun ka kɔrɔ ni yɛrɛ ye nka ni an bolokɔrɔla ma kalaya hali n'a kɛra aw ye laɲini min ɲini an fɛ miniti 10 ka taa bila voilà an b'an déplacer ka taa an sen jɔ a kɛnɛ kan nin yɔrɔ in na an ka foli ɲɛsin bɛ mouvement président yɛrɛ ma fiston Karim Agali Cissé mon frère n'ale y'an ka coordinateur ba ye Faransi exactement c'est le grand coordinateur mon frère de sang Baïssa Traoré et puis voilà effectivement parce que mouvement an ka bɛn section France cɛba ni musoba dɔw de b'a kɔnɔna na ni ala ni kira sɔnna ni aw sera a kɛnɛ kan et voilà donc n bɛ min fɔ Malisajo TV kanubagaw ye nin yɔrɔ in na n delila k'a fɔ an tɛ sɛgɛn a fɔli la ni ne ye mɔgɔ min reçoit walima mɔgɔ min reçoit n'an ye mɔgɔ min reçoit Malisajo TV sanfɛla la i bɛ se ka kumajugu dɔ fɔ an yɛrɛ ma an b'o to yen mais mɔgɔ o mɔgɔ mana kumajugu fɔ nous sommes l'ange garde du corps de nos invités n'i ye kumajugu dɔ fɔ on regarde si on est ami n'an ye teri ye dɔrɔn an b'i retirer purement et simplement k'i bloquer bɛɛ b'i ka sira ta donc an b'a ɲini aw fɛ le respect mutuel i ni mɔgɔ dɔ tɛ kɛ hakilina kelen ma an b'an jija laɲini de ka kɛ kelen ye kɔlɔlɔ min bɛ maliyɛnw kan bi kɔn b'a faamuyali baliya n y'o de fɔ n'an ma kɛlɛ faamu kɛlɛ t'an ye jagosebagaya bien sûr an bɛ se k'a kɛ dɔ bɛ taa sira dɔ fɛ nin bɛ taa nin sira in fɛ an ma taa sira kelen fɛ mais l'objectif final laɲini de ka kɛ kelen ye c'est le Mali laɲini exactement c'est le Mali donc vive le Mali un et indivisible Takoba vas-y kɔrɔn bɛ dɔ fara i ka kuma in kan quoi parce que dans la vie ala ye hadamadenw da a m'u kɛ kelen ye anw ko an ka bɛn a bɛ se ka kɛ a tɛ bɛn dɔw ma mais ni mɔgɔ minnu y'a ta kojugu fana ye an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka faamacogo ɲuman d'u ma ala ka hakilina ɲuman d'u ma anw tɛ na mɔgɔ neni anw bɛ bɛn de kɔ anw ka dayɛlɛlen do bɛɛ ye ni min fana y'a neni kojugu tɛ an bɛ dugawu k'a ye ala ka faamako ɲuman d'a ma an bɛ maliyɛn bɛɛ fo mandela an b'i fo an sera yan an ma dɔrɔmɛ kelen d'i ma au contraire e yɛrɛ de ye kafe d'an ma k'a sɔrɔ nɛnɛ b'an na n tɛ se k'a tila ni m'o kuma fɔ a matigi bi yan voilà kafe ko in yɔrɔ a y'a sɔrɔ tɔ t'an na ne yɛrɛ b'a dɔn nɛnɛ tɛ ko fila la vraiment a diyara n ye a bonyana an b'i fo ala k'an to ɲɔgɔn ye n tun b'a fɔ o de fara a kan
Mandela ami fo ye nga jonge me ye mbonya jeranye donc ya fo to ye café kalamanda man nene be français bi o jeranye o boanama Mandela ami Mali Sadio TV ala me ba cheni muso demsen makoro amba befu mun be français anu mun be Mali kono ani jamana wore la mo ko me sim saka bo kono kono kana parce que on ka ben français ça c'est une grande première nyanga expérience foloy anga malon dum farnyonga anga ben akunu na nyenye kata wala bela jeli ami wulu da beka bo ko kono kulu kana porte de Paris dans la sur la Sibir do 15h à 21h am ko bi malen dembela ni to ni mali ko ni malen dorona kana nyenye ni re am ko ba bela jeli la mali ko do parce que ko do kuna wulu ko do dame ko do aga to be nga sallallahu muhammadu wasallam a dona kuma da be di mɔgɔ dɔw ma ka ɲiningali dɔw tɛngu aw la walima aw de bɛ kuma ka fɛnw ɲɛfɔ aw taabolo yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna walima ni mɔgɔ dɔw ko ka kuma da d'u ma ka ɲiningali dɔw tɛngu aw la o bɛ bɛn wa. Oui, o bɛna dépend parce que laɲini ye min ye an ye jɛkulu sigi kun min kama an bɛna min kɛ an b'a ɲɛfɔ mais yani a don cɛ comme fɛn bɛɛ n'a programme an bɛna jateminɛ ka organigramme bɔ an bɛ baara taa cogo di wa n'an sigira comme coordinateur b'an na ɲɛmɔgɔ fɛnɛ b'an na n'a ye baara taabolo kɛ an bɛ journée kɛ cogo min na an bɛna plan stratégie min bɔ programme ye ni an mo ni programme yɛrɛ bɔra an bɛna min kɛ journée kɔnɔ an b'o bɛɛ fɔ programme kɔnɔ sinon an kɔni tɛna fɔ an tɛ mɔgɔ si gɛn ka taa an mago bɛ bɛɛ la mais n'an ye programme bɔ Mande la ni Ala sɔnna an b'i labɔ a kalama an b'a ci ma an b'a mɔgɔw fɛnɛ an b'a bila affiche la mɔgɔw b'a ye Mandela mi saka mun fara dɔ kɛ ka taa lancement de do a don ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka e ɲininkali mun fɔ a kɛra publiquement o walima a kɛra privé o ni kɔni ɲininkali kɔni fɔ an ka bɛn membre bɛɛ lajɛlen bɛ yen e fɛnɛ bɛ yen a mana kɛ cogo o cogo jaabi ɲuman dɔ kɔni bɛ d'i ma o inshallah taala Ala k'an bɛɛ saba ma Damatigi Sefa ni ɲininkali laban dɔ b'i bolo bon walima kuma laban min bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛn den cɛman ni musomanw bɛɛ lajɛlen tu sais maliko la hadamaden n'i y'i kɔfilɛ i bɛ sabali kɔ n'i tilala k'i ɲɛsin tuguni i bɛ kasi kuma na kɔrɔ de hadamaden to coordinateur yɛrɛ Fiston Karim Agali Cissé an ka bɛn France soutien aux forces armées maliennes donc hali n'a danna nin hakilina in yɛrɛ dɔrɔn ma vraiment n'i y'a mɛn an bɛ dalen an ka denbaya kɔrɔ an lafiyalen an hakili sigilen an b'an ka baarakɛyɔrɔw la hakili sigilen an bɛ barokɛyɔrɔw la an ka sumundaw la hakili sigilen cɛba ni musoba dɔw de bɛ k'an ka sɔn k'a lakana k'u yɛrɛ joli bɔn k'u yɛrɛ sacrifier k'u yɛrɛ n'i di walasa marifakisɛ ni mugu kana anw sɔrɔ a k'olu sɔrɔ fɔlɔ o bilenman de bɛ an ka drapeau la o bilenman ye rouge kɔni donc ça franchement y a rien à dire an ka bɛn fɛnɛ bɛ dɔɔni fɔ ye Mande la an ka bɛn fɛnɛ y'a laɲini a ba hali an ka laɲini kɔnɔ an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ bana kɛlɛkɛyɔrɔw ni fɛnw na an ka bɛn b'a laɲini san o san ka jama labɔ ka joli di kɛ pour que n'an ka mɔgɔ o mɔgɔ banana k'a furakɛliw nɔgɔya dɔgɔtɔrɔso la o bɛɛ bɛ an ka bɛn kɔnɔ an ka laɲini dɔ ye comme Mandela yɛrɛ bɛ sɔrɔdasi ko kɛlɛ la waati bɛɛ an ni Ala sɔnna an fɛnɛ bɛ fara i kan an ka caman k'a la an ka se ka nɔbɔ ko la donc mɔgɔ fɛn fɛn fɛnɛ ye o hakilila in faamu an bɛ ɲini jɛɲini k'u fɔ bɛɛ ka fara an ka kɛlɛ kɛ pour que Mali bɛ suma Mandela an bɛ to k'o kɛ dɔɔni san pour aider les forces armées de sécurité an bɛ to ka joli di kɛ ka mɔgɔw labɔ ka taa joli di kɛ fu Bangdesan na ni mɔgɔ min banana kɛlɛkɛyɔrɔ la ni fɛn ka se ka pour que u bɛ se ka furakɛ joona joli ko ntanya ka n'u minɛ fo u fɛnɛ k'a dɔn ko an b'u kɔ parce que ŋaniya yira cogo ka ca a bɛɛ tɛ k'i ka wari b'i bolo voilà mana sɔn ka joli di o kɔrɔ de n ye ni dɔ ta k'a d'i ma voilà o bɛ an ka bɛn kɔnɔ wa an fɛnɛ bɛ a ɲini maliyɛnden fɛn fɛn fɛ ni fɛn fɛn bɛ se k'a kɛ u bɛ se k'a kɛ k'an ka u dɛmɛ quoi dɛmɛ bolo ka ca an k'u dɛmɛ bon i b'a dɔn ne bɛ min fɔ yɔrɔ la maliyɛnden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen an ka ɲɛngoya dabila an ka asida labila ka juguya dabila
ni mɔgɔ wulila n'a nana ni bonne idée n'an bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na an k'o dɛmɛ ten tɔ. A lagosi kun tɛ. Mais a lagosi kun tɛ. Walima i ma se ka fara a kan. I ko i ma se ka fara a kan a to yen n'a ka kɛlɛ ye. Ni tiɲɛ don Ala b'a dɛmɛ. Kosɛbɛ. Mais an ɲɛ bɛ min na bi fɛn sugu in yɛrɛ sanfɛla la e min n'i sigi bɛɛ b'a dɔn jamana jɔ kan b'i da. Mais fo hadamaden sitanɛ dɔw de ka na ka commentaire bizarre bila i ka vidéo kɔrɔ pour que cogo min na e bɛ se ka la décourager. Ne b'o de fɔ ne kɔni ne bɛ min fɔ aw ye dɔrɔn kuma m'aw da dɔrɔn kuma barika mari de don an ka bɛn. Mais ni a y'aw ta réseaux sociaux commentaire fɛ dɔrɔn fo ka diɲɛ wuli aw mago tɛ ɲa. Kɔrɔ i ye min fɔ. M'o fɔ aw ye dɛ. I ye min fɔ anw t'an kɔfilɛ. Voilà. N'anw bɛ taa kɔrɔ anw bɛ taa de. Voilà. I bɛ kuma kɔfɛ maa o maa ka baara kɛ anw se ye min ye jamana ko la anw b'o de kɛ. A banna. N'i fana se ye min ye i fana bɛ se k'o kɛ an b'i dɛmɛ fana. N'an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ n'an ma se k'i dɛmɛ an t'a tiɲɛ. A banna. Donc ne kɔni bɛ min fɔ aw ye Ala aw kana sɔnna kɔfilɛ. an t'an kɔfilɛ. Aw kana kɔfilɛ. Ala sɔnna. Ala ka aw dɛmɛ nin sira kan. Amin. N'a sɔrɔ maliyɛnden bɛɛ kɔni de ko k'an bɛɛ ka jɛ ka bɛn de an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɔni don fɛn wɛrɛ t'a jukɔrɔ wari minɛ ko t'aw jukɔrɔ aw t'aw den ka wari minɛ k'a bila aw kun groupe sigilen tɛ aw bolo pour que cogo min na ka aw yɛrɛ ka sini dilan n'a bɛ ka profiter k'an ka bɛn ni o don Ala k'aw malo dɛ. Amina ya Rabbi. Mais ni o tɛ Ala k'aw dɛmɛ dɛ. Amina ya Rabbi. M'o de fɔ aw ye ne tɛ mɔgɔ réseaux sociaux kan bɛɛ bɛ ne tɛ mɔgɔ si dɛmɛ ko parce que k'i bɛna wari di ne ma nkalon ma non ni m'i dɛmɛ tiɲɛ kan. Bien sûr. Parce que après tout ça an bɛɛ bɛ taa jɛ fɛn kelen na o ye ba Maliba ye an bɛɛ barajuguw de. Bien sûr. Donc ne tɛ mɔgɔ si dɛmɛ nkalon kan Malijɔ la. Amin. Mais min fɔ aw ye toujours Ala ka aw dɛmɛ Ala k'aw sutura tiɲɛ kan ni nkalon don Ala k'aw ko bɔ fiɲɛ. Amina ya Rabbi. Chaque fois an b'o kuma de fɔ grand frère Mandela an bɛ kuma ni Ala de cɛ. Ala de bɛ bɛɛ ŋaniya dɔn. Kosɛbɛ. Ala de bɛ bɛɛ ŋaniya dɔn an b'an dogo mɔgɔ la mais an tɛ se k'an dogo ale la. Ça c'est clair. An bɛ cogo min na Ala b'a dɔn. C'est à dire mɔgɔ c'est à dire i mɔna taabolo min na i lamɔna cogo min na i dilanna cogo min na i bɛ taa ten de Ala de bɛ bɛɛ jogo dɔn an tɛna fɔ an bɛ taa mais mɔgɔ caman bɛ yen u b'an dɔn minnu fana t'an dɔn an b'a ɲini u fɛ Ala k'an dɔn ni nɔgɔyaw ye c'est à dire an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kan ni Ala de cɛ n'an y'an dogo mɔgɔw la Ala ɲɛ b'an na a kana to an na fɛnɛ n'a sɔrɔ k'an bɛ ka na ko fɛn wɛrɛ b'an kɔnɔ min tɛ Maliko ye Ala ɲɛ b'an na an b'a ko t'o bolo an tɛ kuma ka dépasser wa an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛɛ sara ni ŋaniya ye fɛn fɛn bɛ ka fɛn fɛn mali Ala ka bɛɛ sara ni ŋaniya ye n bɛ dan ye. Dakuruɲa laban jumɛn b'a bolo san'an ka walan sɛmɛ kurun sera can kan. Bon dakuruɲa ɲama min bɛ ne bolo c'est pour rebondir un peu n balimakɛ a ye kuma min fɔ n'a ye kuma ɲɛnama dɔ fɔ voilà n balimakɛ i ka kuma ɲɛna kosɛbɛ donc a bonyana ma mais min m'u da i ka kuma kan Ala tɛ mɔgɔ dɛmɛ nkalon kan parce que Ala yɛrɛ tɔgɔ dɔ bɛ o ye tiɲɛ Dieu est la vérité mais Dieu n'a pas la vérité mais Dieu est la vérité mais mɔgɔ t'o dɔn Dieu est la vérité mɔgɔ caman t'o dɔn donc o hukumu kɔnɔna na an ka bɛn y'o de f'i ɲɛna an ka kuma kɔnɔna na a ye preuve dɔ jira ka tɛmɛ n'o ye ka président bɛɛ photo nɔrɔ ka jɛ kɛ parce que i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔna na malidenw fara-faralen don Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi et puis sur les réseaux sociaux o kɛra sababu ye Ala yɛrɛ sɔnna an ka président kɔrɔ parce que ale tun bɛ Sénégal o tun man di maliyɛnden si ye an bɛ lagosi n'a ye an ma d'an si ye donc o kɛra sababu ye ale yɛrɛ sera ka nin na cogoya min na donc ne kɔni n bɛ kuma lasurunya dɔrɔn n bɛ kuma lasurunya inshallah bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu an ka bɛn ko la ko n b'a kungo n'a ɲɛɲɛ cɛ sibiri don ka daminɛ 15 heures ka taa bila 21 heures n'Ala sɔnna an bɛna ɲɛfɔ maliyɛndenw ye n'Ala sɔnna an bɛ kunkɔrɔta fana sɔrɔ a la Ala ka Mali taa ɲɛ Ala ka Mali suma Ala ka Mali kɛ an sago ye Ala to bɛ nin ma sallallahu ne kɔni grand frère tɛ se ka bɔ kuma la ni min fɔ ka tila ka segin k'i fo i kelen tɛ i ni baarakɛɲɔgɔn fɛn fɛn inscrilen don ni logique in kɔnɔ ko ka Mali taa ɲɛ bɛɛ b'a dɔn foyi tɛ min ma da o kan mais an bɛ je le sais i ye baara de bila ka na i sigi k'an lamɛn parce que i ko ko Maliko de b'an da la ni o de don yala i ka baara de bila ni ko n tɛ se ka bɔ ni min fo parce que n'i y'an sigira nin kɛnɛ kan ni laɲini bɔra aw de fɔlɔ la an yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ vidéo kɛ Facebook an y'a y'aw de la donc raison pour laquelle an nana i sɛgɛrɛ k'an bɛ an ka kunnafoni jɛnsɛn an b'i fo i ka accueil la i ka baara Ala k'i bolo ma la Ala k'a kɛ sankɔrɔta ye ni Maliko don Ala k'i dɛmɛ a la Ala ka hakilina ɲuman d'an bɛɛ ma n bɛ an ka coordinateur yɛrɛ n'o ye Karima Gali Sise an b'a fo ani an ka bɛn France mɔgɔ bɛɛ Mali o maliyɛn fɛn fɛn bɛ France o min bɛ diɲɛ fan 14
an b'a bɛɛ fo an y'a ɲini u bɛɛ fɛ ni fɛn fɛn bɛ se k'an dɛmɛ nin fɛn in na pour que an bɛ se ka nin message lase maliyɛnw ma cogo min na an kɛn bɛ ɲinama kɛ mɔgɔ si kɔ u bɛɛ ka fara an kan an ka jɛ ka nin kɛlɛ in kɛ an ta tɛ fɛn wɛrɛ ye maliko de don n'a kuma kɔnɔ n'an donna mɔgɔ min gasi la k'a fɔ an ma bɔ a kalama hakɛto b'a kan kuma ma nɔgɔ voilà bɛna min f'i ye n'i bɛ kuma la i bɛ kuma ye a tɛ kɛ ka kuma tiɲɛ na ka n'a fɔ ko n'i donna mɔgɔ min gasi la n'i donna mɔgɔ min gasi la o tigi jogo kolon de donna a yɛrɛ gasi la problème t'a la est ce que n faamuya n'i faamu kɔrɔ ladiliw bɛɛ b'i ta ta kɔrɔ n y'i faamu n'i y'i yɛrɛ y'a kɔnɔ dɔrɔn a jogo b'i yɛrɛ problème t'a la merci ok Mandela u kana ɲina le 3 mars rendez-vous yɔrɔ kelen fɛn de ni bourse de travail 15 heures métro ligne 13 porte de Paris n'i bɔra voilà basilique ni taamana quelques mètres i bɛ se en même temps troupe caman bɛ u bɛna prester an ma taa a ta k'an ka kɛ tubabu fɛnw dɛ an y'an ka laadalafɛnw de ta an yɛrɛ danbe an y'an danbe n'an k'an danbe association ba dɔ bɛ yen n'u ko bɛnkunda aw kan k'u dɔn u ka troupe folikɛlaw bɛ laadala folikɛlaw bɛ yen an y'olu ta an y'olu ta an ye association dɔ fɛnɛ bɛ Mande u fɛnɛ ka folikɛlaw bɛ u welelen do kɛnɛ kan an yɛrɛ ka maliyɛn dɔnkilidala minnu bɛ yan an y'u damadɔ wele u bɛɛ bɛna jouer n'an fɛnɛ bɔra fɛn fɛn kalama maliyɛn kɛnɛ do a ka kan bɛɛ ma an kɛn bɛ ka wele bila bɛɛ ma kɛnɛ ka kan bɛɛ ma an ka laɲini ye maliyɛn bɛɛ ka bɔ an bɛɛ ka bɔ an bɛ mɔgɔw ka bɔli de kɔnɔ ka fara an kan an ka jɛ ka nin ɲɛnajɛ kɛ au nom du Mali pour la paix pour la réconciliation Amaro mbe dondin fana le ɲɔgɔn ye bi ka fa tuma la i tɛ mɔgɔ ka sɔn ka inchallah a kana da ka dɛ ayi parce que il faut que an ka wele da kan mɔgɔw ma ka sɔn ka kan fana na parce que a kɛra cogo cogo na mɔgɔw bɛ leja mɔgɔ ira ca kɛnɛ kan ayiwa tariya la badin kɛ ni na jɔn kɛ Mandela Sise ayi bɛnba tim profiter la plateau la e fo fɔlɔ ka sa e fo badin khasongo fɛn fɛn ni bɛ France kɔnɔ an ka bɛn hamina ko foyi kɔtɛntɛn tɛli la Mali denw xɛɛba mana musoman finmanw ni kɔɲumanw ka dun da kelen fɛ bɛsi dun nɔ da kelen fɛ n'i y'a mɛn ka bɔ n'i ka ja tɛmɛ ta Mali kɔnɔ ka biri 2012 fɔ kana bila bi la Mali ka kɔlɛya k'i ka so mais kɔlɛya ba kunba fɛnw mɛn ten maliyɛnw da ma sen ka bɛn kosɛbɛ n'o tɛ ko mugan ni tan bɛ Mali kɔnɔ ni maliyɛnw lu bɛn ta alansi nɔ ka bɛɛ la tan mais an bɛ la tan minɔ ni man bɛn ka bolo di ɲɔgɔn ma dɛ o hakilila la le kɔnɔ an ka bɛn ideli na tan k'a bila sen kan kabila ka sigi sen kan a ka baaraw fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ tagala kuba sabali a kuba fɔlɔ mun ten Mali jamana tuluma Mali jamana ɲɛmɔgɔ Mali la taga ɲa bɛ den ni mɔgɔ min la bi olu den ma i ka sin ka kɛlɛw kɛ Mali tɔgɔ la hakiliw sigi n'o ani xɔsɛnbɛ k'u ɲuman bɛn n'o ka sin ka kɛlɛw kɛ alors k'a fɔ i bɛ kɛlɛw kɛla mɔgɔ min tɔgɔ y'a la n'o Mali denw o bɛɛ bɛ kɔ o fɔlɔ ni o bɔta ji Mali jamana tuluba fɔlɔ mun ten Mali armée nationale n'o Mali fanu tigolu Mali fanu tigolu maliyɛn denw bɛɛ ka tugu i kɔ k'e den ma pour que i bɛ kɛlɛw min na i ka sin ka lo jago ɲa a kana sin alan tɛ isi olu den ma ɲa di a m'anw fɛ i ka xalisi bɔ hakilila ɲuman ta i ka sɛgɛrɛ o le ma fɔlɔ a filanan hali n'a dan ta i jelo le o min ka bon hadamadenw to ka tɛmɛ fɛnw bɛɛ kan an ka bɛn kabila a ka sigi a ko hakilila la ta mɔgɔ mɔgɔ ni san nɔ ka taga i jelo di a ka bila banque de sang na Mali sɔrɔraso ɲɛ ala dalin tɛ mais ni sɔrɔraso mɛn jogi ta n'a jeli bɔta siyata o kana taga la dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ ko fo ka jelo ɲini fo ka jelo san o kana kɛ jelo ka tara stocké ni je ni sɔrɔraso mɛn jangari to na ta dɔrɔn ni jeli kudaso b'a la o ka jelo sɔrɔ o mu an ka bɛn na laɲini filanan a sabanan mun ti sigikafɔ min kɛta Mali kɔnɔ 2014 kana bila 2015 ni bɛnkan sanfɛ sɔtɔta ka bɔ o kɔnɔ n'a fɔla o bɛnkan sanfɛ ma ko accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger o bɛnkan sanfɛ o kɔnɔ kumaw sisi nɔ ka lasabati ɲaamɛ pour que bɛnw ni kelen ɲa kana malidenw ni ɲɔgɔn tɛ an ka bɛn b'o silo le kan ka jamana kɔnɔdenw den ma pour que o ka sen ka kɛ n'o bɔta je France jan a lamɛn tunga le bɛɛ k'a lɔn kɔni a damalu bɛ tunga kɔnɔ
o khole adama damol munti malien men be france ja ki kala kayti ko bana wulila carte ku bana wulila passeport ku bana wulila carte nina ku bana wulila consulat la ki ka gaita ga fo khole abato o khole al sisino khala tambi la tambi ku nyumala nyame man kan yo yo khana bato mali jamono mara bagol ni mali dingol ni nyote anka ben alantel ben simbula la oleto asira kuna fere on la mo tulora imako be menni memma irolta jani ratra le consulat la tout monde ni no dafano tata acha ala fela baro ke no ya to ite fan kuna firi no nyuma no ibochi pour moi la de la langue no do te français o hukumo le kono la ala mena la na lancement ba kala kayta france rena musola ka fo anka ben france abe jan atam bilon tamiro o be bulmala ni lunjoma sibitinata abbe na marché garo tilisa bo abe kala sendeni pour se de travail la nego khandanya ta ani ludo tamiro abe dam parole be dam tara fo atrabla ay wa khandanya tan kilo la parole je kunje abe wato men délégation babe wala mali la khana ibena ali nyabe alantemen be france jani mali fama le ila kuna ulo be al deni alantele o khama mbadi khasongo fen ni ba fulale ngo ni te malien on est là jamano khano bela be khabo ni lui ala ngeno tracer les bourses de travail là hayta mali fama la khafo alante ken fen ni be mali trana le no fe alante bo no fe donc ni ne tumu kuma galabanti ben profiter la dron khafo alambadi on men be tuba bra on mela ni ala ni kila sonta sini 13h30 africa numéro 1 ni ala ni kila sonta ndestra africa numéro 1 plateau tuba bra nyumato asin kha nyafo men be tuba on mela famille nyuma sutato manila ni ne tumu na jonga no ni tata ni kuma ina man kontono la si Bourse Rasongoluma. Bourse Rasongolo. Commander Rasongolo. Libara Rasongolo. Sarcel Rasongolo. Rasongolo la capitale de Sarcel. La foro Trana Bema. Akilo Balbema. Vadre Bla Paris 14e Rasongolo. Paris 13e Rasongolo. Olne Soubois Rasongolo. Noisy-le-Sec Rasongolo. Kililo Blan al Belema. Al Badin Renal. Do Renal Dimre le Tumeur Mala. Mamadou Konate. Nous sommes globaliser rapidement en quelques phrases en français. Parce qu'il y a des gens aussi, ils vont essayer de comprendre en français. Très rapidement, chers compatriotes maliens et maliennes, le mouvement patriotique pour la paix et la réconciliation au Mali a vu le jour en 2014, quand le gouvernement de la République du Mali et les groupes armés étaient en pleine négociation à Alger. Certains leaders politiques jeunes du Mali se sont dit, notre gouvernement est en phase de négociation avec des groupes armés qui avaient pour objectif d'atteinte à l'intégrité territoriale du Mali, à la forme républicaine de la République du Mali et à la laïcité de notre État. Ces jeunes leaders se sont dit, nous allons se mobiliser, former une plateforme d'action pour proposer au gouvernement de la République du Mali de ne pas accepter que l'intégrité territoriale du Mali soit touchée, que la forme républicaine du Mali soit touchée et que l'unité de la nation soit négociée. Sur ces points, ces jeunes-là se sont constitués en référent pour former une plateforme et proposer ça au gouvernement de la République du Mali. Et tous ces points ont été pris en compte pendant les négociations. L'accord qui a été l'issue de ces négociations, dont on a appelé l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a pris en compte toutes ces inquiétudes-là. Quand ces inquiétudes-là ont été prises en compte, ils n'ont pas été touchés. La forme républicaine a été respectée de part et d'autre. La forme de la laïcité de la République a été respectée de part et d'autre. Nous nous sommes dit, à partir de cet instant, nous sommes une force de proposition et d'action, d'appui aux institutions de la République et à l'armée nationale du pays. Nous n'allons pas laisser ce mouvement dans le feu. Et à partir de cet instant, ils se sont dit, puisqu'on avait dit, nous n'acceptons pas qu'il y ait en Bambara, c'est-à-dire en Tesson. Maintenant, nous allons réformer le mouvement en Kabé, c'est-à-dire la paix et la réconciliation. Et nous nous sommes fixés certains objectifs qui sont, entre autres, d'appuyer les institutions de la République du Mali dans la quête pour la paix et la réconciliation entre tous les Maliens. Et secondo, l'appui à l'armée malienne, les forces de sécurité et de défense, les FAMA. Nous les appuyons nuit et jour et qui sont au front
pour défendre la République. Nous les appuyons et nous les soutenons. C'est dans cette optique que le mouvement Ankabin est là. Et nous soutenons nuit et jour ces objectifs-là pour que la paix dont les Maliens ont tant attendu puisse être une réalité entre les Maliens. Puisque le problème principal du Mali n'est autre que ça. Il faut que les Maliens se donnent la main pour aider les dirigeants du Mali à aller vers cet objectif-là. C'est ça aujourd'hui l'essentiel. Et c'est ça pourquoi nous luttons. C'est dans cette optique, mon cher Mandela, que nous allons lancer la plateforme Ankabin France le 3 mars 2018 à 15h. Bourse de travail de Saint-Denis. Tous les Maliens et toutes les Maliennes de la France, où que vous soyez en France, c'est mobiliser ce jour-là pour venir manifester votre envie d'appuyer vos institutions de la République, votre envie de soutenir l'armée républicaine dans sa quête pour la paix et dans sa lutte implacable contre le terrorisme au Mali. Nous allons les appuyer et c'est là que nous allons manifester ce jour-là pour que l'ensemble du monde entier sache que les Maliens et les Maliennes se sont dit oui et acceptent de travailler main dans la main pour soutenir leurs forces armées et de défense dans la lutte contre le terrorisme. Nous les appuyons nuit et jour. Voilà en grosso modo les objectifs du mouvement pour la paix et la réconciliation Ankabin France. Mon cher Mandela, merci bien. Merci Ramadan Kende Farouk, merci bien. Vraiment, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. À la campagne, vraiment, voilà. Ah, d'accord. Ok, c'est bon? La maîtrise, c'est pas. Ouais. Bien, on t'a pas vu. Non, non, c'est doré Koromandela. En Malion, en Amboulou, il est grand temps. Voilà, parce que il y a mes sans fait mon kélé. Ouais, on mouille fantôme, on crée en boulot. Bien sûr. Quel gars soit, il m'a que groupe ou atteigne Malikela, un béga do dakele fait, cabo dakele fait. Fama Djougou Mouba en Kuna, Mouba en Nafolo Djoum, en fantôme, en Nafolo Kataka, d'une fente la boila, en fantôme, galon, en fantôme, tien, ou à quel galoué, en fantôme. On va saman na tokola en fantôme en bananinu furason tigadi onma en droit a tigadi onma on nyanini nu olu denw olu dalime kilin koro on me fidenna tasuma la on ga derme tayini olu denw olu ga ta million chez boîte la on bo be kashila olu muso sigilen bɛ kɔɲɔyɔrɔw la olu ka taa miliyɔn ka miliyɔn 70 don mobile la ka taa di jeliw ma fantakɛni dalen bɛ misiribada la a dala dumuni sɔn a t'a bolo denmisɛnnin san 2 a bɛ munumunu na kitɔnda la fa t'a la ba t'a la a t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na a tant que an ka faamaw ma wuli ka ni kɛlɛ kɛ u k'u kɔfilɛ u bɛ sigi fanga na wagati min na u ko ni an sigira fantanw an ma aw dɛmɛ. Mais musokɔrɔbaw dalen bɛ misiribada la dɛ olu tɛ ka dɔgɔtɔrɔso olu kelen bɛ bi i b'a fɔ olu tɛ maliyɛnw ye faama ne ma faama si sigilen Mali kɔnɔ k'i kɔfilɛ k'i taara misiribada la an ba minnu dalen bɛ an fa minnu dalen bɛ an kɔrɔw minnu bɛ an tisɛ ni n bɛ a kuma fɔ jiri bɛ tiɲɛ a kuma bɛ a bɛ ne tɔɔrɔ a bɛ ne tɔɔrɔ donc il est temps an ka faamaw u k'u kɔfilɛ olu la bilahi n'u kɔfilɛ la Mali tɛ suma dɛ. A tant que fantôme bɛ kasi la jamana in tɛ suma dɛ a tant que fantôme olu ka tɔɲɔ olu ɲɛji bɛ ka kɛ tasuma kan min bilahi jamana in tɛ suma Mali teriya an kana ɲini yɔrɔ jan ye a b'an yɛrɛ senkɔrɔ an bɛɛ ka jɛ an ka bolo di ɲɔgɔn ma ban Mandela y'a don ta o réseaux sociaux sanfɛ nin ka dabila Ben Jati y'a don ta o nin ka dabila an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma i sedɛri o i fɛn wɛrɛ o an bɛɛ ka kɛ kɔnɔkulu kelen sa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma sanfɛ jugu minnu b'anw kunna bilahi m'u kɛlɛ k'u ban sinon sonsori bɛ taa sonsori bɛ taa wa maliyɛnw an bɛ sa tantɔ fɛnɛ donc ne bɛ dugawu min don dɔrɔn
ala ka jamana in suma ala ka jamana in suma ala k'an kanu don ɲɔgɔn na an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka kɛ maliko ye an ka mɔgɔ ko b'a la biw ala ka dogo jaabi voilà ala ka dogo jaabi ka kuma ye Sisi Baraji merci Sisi n'o tɛ ale yɛrɛ ye pour IBK ye nka n y'o de fɔ il y a des gens qui sont justes voilà a bɛ IBK soutenir mais n'a ye tiɲɛ min ye a b'a fɔ bien sûr voilà donc c'est ça qui est bien quoi i kɛra mɔgɔ fɛ cogo cogo n'i ye tiɲɛ ye voilà tiɲɛ dɔw bɛ i b'a fɔ i ka tiɲɛ fɔ ni ni mɔgɔ bɛ ɲɛfɛ c'est comme bamananw b'a nalen fɔ ni teri bɛ ɲɛfɛ ni i teri dɛmɛ nkalon bɛɛ kan c'est comme i ma k'a ma i tɛ se k'a fɔ i teri jama la bɛɛ tan mais ni teri bɛ fili la wele k'a fɔ karisa i bɛ ka nin kɛ a man ɲi ni tiɲɛ an bɛ tiɲɛ de dɛmɛ o a ye min fɔ an bɛ tiɲɛ de dɛmɛ dɛ wa a ye min fɔ a ka idée a ka kuma tan don a fɛnɛ foyi tɛ se ka réaliser n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma ko tiɲɛ a ka kunna mais a ka fɔ o de ka ɲi voilà mais ɲɛ bilen ma k'a ci l'union fait la force la désunion provoque la faiblesse tout à fait Mandela an ma jamana foyi ye k'a taara ɲɛfɛ k'u fara faralen don i ma du foyi ye k'a taara ɲɛfɛ k'u fara faralen don halisa ala k'a to an ka fara ɲɔgɔn kan dɔ ye kuma dɔ fɔ ne ka dalen ye n ma sɔn jila ni mun ye ko ni maa nin ma tiɲɛ fɔ jugu sara la ni na parce que tiɲɛ o de bɛ laban o de ye ɲɛtaga ye wa bɛɛ b'o de ɲini inshallah ala sa ala ka to an bɛɛ lajɛlen ala ka to an ka bolo an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ala ka mali ta ɲɛ a ka to bɛ nin na sallallahu alaihi wasallam sinon kɔrɔ n'i y'a gɛlɛya min b'an kan sisan u bɛ k'an tila de pour que u ka fɛɛrɛw an tilalen min filɛ nin ye yɛrɛ de bɛɛ bɛ k'i sago sɔrɔ la parce que anw faralen don u b'a dɔn anw faralen don donc u sago sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ kuma ye ala ka faama ko ɲuman di maliyɛn bɛɛ ma kɔrɔ an b'i fo an b'i fo hali bi ala k'i bolo mɛn baara la ala k'i bolo mɛn i fana ka n'i kɔfilɛ dɛ i ka n'i kɔfilɛ i ka baara kɛ ala k'i dɛmɛ an bɛ dugawu ala ka tiɲɛ dɛmɛ merci beaucoup merci kanu waati min na mais ni tiɲɛ de na an ka tiɲɛ fɔ jamana ka jɔ donc an bɛ dugawu ala ka jamana ala ka jamana merci Sisi donc an b'a fɔ aw kun sɔgɔlen bɛ aw ka jabarani nafama ni tɔnɔma la aw ka jɛmukan tɔnɔma kɔnɔna na Mandela Sise ka tiɲɛ kɔnɔna la Malisajo TV sanfɛla la bi an kun ye a balima na sinjiw bisimila n'o ye le mouvement patriotique pour la paix et la réconciliation au Mali section France an ka bɛn donc an y'u bisimila n ka jɔnkɛ fila de kun bɛ kɛnɛ in kan yan Mamadou Konate Makan Kɔnfata Konate ani Cheikh Mamadou Keita ko Keita k'i ko dabila Keita Mamadou Cheikh Keita voilà ani n dɔgɔkɛ Ba Dabatako voilà Ba Dabatako donc vraiment donc an b'a fɔ Mali cɛdenw ka foli bɛ yan fo saya vive le Mali indivisible, Général Gamou, l'âme de l'arsenal malien, à Keto Beninka, Mandela Sise.